नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य के नगर उन्नयन व जलसेच विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में दौरे के दौरान नए परियोजनाओं के वास्तवायन का दिया आश्वासन। जल्द से जल्द की जाएगी कार्रवाई। सोनाई बागपुर क्षेत्र में जानलेवा हमला व डकैती की वारदात में जुड़े लोग आवासिक इलाके के नहीं हैं। कई और पहलुओं को लेकर आवासिक क्षेत्र के लोगों ने किया पत्रकार सम्मेलन। आईटीडीपी के चेयरमैन शांतनु बर्मन ने ऐतिहासिक खासपुर राजवाड़ी को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र घोषणा किए जाने को लेकर विभागीय मंत्री को दिया स्मारकलिपि। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कछार जिले में हिंदू युवा परिषद के कछार जिला कमेटी का किया गया गठन। साधारण संपादक पद पर देवाशीष राय व सभापति के पद पर प्रणवनाथ का किया गया चयन। करीमगंज जिले के 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में सड़क हादसे में जन्नतुल्लाह नाम के 12 वर्षीय किशोर की हुई मौत। परिवार के साथ घर वापस लौटने के दौरान हुई सड़क हादसा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में कछार के जिला उपायुक्ता कीर्ति जोली, भाजपा के लखीपुर के विधायक कौशिक राय, उदारबंद के विधायक मिहिर कांति सोम, पुलिस सुपर तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नगर उन्नयन व जलसेच विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जलसेच विभाग में नए परियोजनाओं का वास्तवायन जल्द से जल्द किया जाएगा। साथ ही रिक्त पड़े जो कार्य बंद पड़े हैं इनका सुचारू जायजा लिया जाएगा और नए तौर पर इन्हें सांचे में ढाला जाएगा। कई क्षेत्र में नए तौर पर बनाए गए ब्रिज संपन्न होने के बाद भी अप्रोच रोड न रहने पर जो परेशानी इन दिनों खड़ी हुई है उसे जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। शहर के विभिन्न क्षेत्र में नालों की निष्कासन, कई क्षेत्र में नए परियोजनाओं के वास्तवायन व दूसरे कई पहलुओं को लेकर इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। खासपुर ডিমাছা ৰজাৰ যিটো ৰাজধানী আছিল এইটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। প্ৰথম ভিজিট মোৰ কাৰণেও কাছাৰ জিলাৰ লাইনিঙৰ এটা প্ৰচেছ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি যিবিলাক চলি আছে এই আঁচনিবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা হ'ল আৰু টাইম বাউণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সময়মতে কাম time bound implementation, maintaining quality and delivery. তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। প্রত্যেকটি বিভাগে নিজ নিজ ভালো পায় প্রেজেন্টেশন দিলে স্কুলত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰে জনাইছে। লগতে 413টা স্কুলত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা নাই। এই 4টা কাম অহা 120 দিনৰ ভিতৰত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰা হৈছে। एजुकेशन डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंटे मानि लैसे डीसी महोदयाओ यार ऊपर विशेष गुरुत्व দিব বুলি কালিৰ মিটিঙত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল। কোন আছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহক টেপ ৱাটাৰ দিয়াৰ কাৰণে
প্ৰত্যেকটো ঘৰত টেপ ৱাটাৰ দিব পৰা এটা ব্যৱস্থা জল জীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত হৈ আছে। আৰু এই মিছনৰ নাম হ'ল জল জীৱন মিছন। हर घर नल का जल प्रधानमंत्री কৈছে আৰু জিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে খালি 30% মিটিঙৰ ফোকাস জল জীৱন মিছনৰ ওপৰত আছিলে। আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, ডিচিয়ে জনোৱা মতে জল জীৱন মিছনত কাছাৰ জিলাৰ পাৰফৰ্মেন্স এতিয়ালৈ খুব ভাল চলি আছে। আৰু অহা দিনবোৰতো ভাল স্থান যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰা চেষ্টা কৰা হৈছে। টাউনত যিটো পানী যোগান আঁচনি, তাত এটা আঁচনি PHCৰ আণ্ডাৰত চলি আছে, এটা আঁচনি আসাম water supply sewerage board আন্দোলন চলি আছে। আঁচনি চলা আছে কি প্ৰকল্পটো project is run by PHCI, Assam Water Supply and Sewerage Board. Billing and services provided by Silchar Municipal Board. So give us some time, we are working on a plan that can all this be brought under one agency so that smooth coordination is there, implementation is there, and this will be part of overall reforms. So once we do the reforms, then probably I feel that we will be able to get. पिछले शुक्रवार को रात करीब 1:30 बजे सिलचर सदर थाने का दिन बागपुर पहले खंड में रहने वाले व्यापारी सुनाम लश्कर के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने के साथ साथ डकैती की वारदात आयोजित किया गया था। समाज विरोधी तथा अपराधियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने आवासीय क्षेत्र के लोग तथा परिवार के सदस्यों के सहयोग से FIR के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। रविवार को गिरफ्तार हुए लोगों के परिवार सदस्यों ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया कि इस वारदात से जुड़े प्रमुख अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है, जबकि आवासीय क्षेत्र के रहने वाले लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो सरासर निर्दोष हैं। सूत्रों के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लोगों के घर में तनाव का माहौल को देखते हुए लोग जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो इसी दौरान डकैती की वारदात हुई और उन पर आरोप लगा दिया गया। इसका प्रमुख गवाह आवासीय क्षेत्र के लोग तथा इलाके के कुछ व्यक्ति के मोबाइल फोन पर सबूत मौजूद है। जावेद अख्तर लश्कर जो कि इस क्षेत्र में रह रहे हैं, अपनी पुरानी रंजिश को मिटाने के प्रयास में ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कुछ नए लोगों के नाम अपने FIR में दर्ज कर रहे हैं। गांव के नजरुल इस्लाम बड़भुइया, जिनुक अहमद लश्कर तथा परिवार सदस्य फतिमा बेगम लश्कर, साकिना बेगम लश्कर, जासमीना बेगम लश्कर इस संदर्भ में प्रमुख स्वच्छता के साथ जांच कार्य संपन्न किए जाने का प्रशासन से मांग रखा और असली अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने का पुलिस से मांग भी रखे। যখন ঘটনা হয়েছে তখন আমরা গেছিলাম, যাওয়ার পরে গিয়ে পাইছি তাই এরকম নিচে ফালানি পরে তো তুই আনছই আনার পরে তখন মানুষ আসলাম না, আমরা বাড়ির মানুষ আসলাম, যারা আসামি যারা আসেন তারাও গেছিলাম দেখাত গিয়ে আবার পরে তো জিগা নিয়েছে কে মানুষ, তারা ডাকাত ঢুকিয়া 3জন মানুষ ঢুকে মারিয়ে গেছে গিয়া ফির জিগা নিয়েছে মানুষ কাছে নিবলে না, মুখ বান্ধা মানুষ চিনি না, ওইরকম কথা হয়েছে। হওয়ার পরে বাদে তারা বাড়ির কেউ জিজ্ঞাসা নিয়েছে, বাড়ির কেউ নেই, জানাশোনা মানুষ নিবলে না, এলাকাও না। এরপরে তারা সেদিকে কিরকম করিয়া তারা জোর দিছে, 2জন আসামি দিছেন। এরপরে মেডিকেল পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে, তখন তাই না ডাউট আসুন কে মানুষ চিনি না আনি বাদে বাদে কীরকম তাই না করছেন জানি না, তাই নিজস্ব বাড়ির মানুষগুলো করছেন, কিন্তু ফার্স্টে না করছেন, গ্রামের মানুষও আসলা প্লাস বাড়ির মানুষও আসলা, সবার সামনে না করছেন। ঘটনা হয়েছে তখন আমি জাগিয়ে আসলাম আমার বাচ্চা অসুস্থ লইয়া আমি কোনো আঁকাফিরা করিয়া, তখন কোনো সায় শব্দ শোনা গেছে না। এরপরে তারা বিছনা টানিয়া রুগী হুতাইয়া তারাও আতানি শুরু করছেন আর চিৎকার শুরু করছেন যে গলা হাঁটিয়া গেছে গা, গলা হাঁটিয়া গেছে গা। তখন আমি আমার স্বামীরে কইছি যে হগরের অমুকরে গলা হাঁটিয়া খেয়ে গেছেন গিয়া দেখাইয়া কইয়া আমরা 10জন গেছি। যাওয়ার পরে আরও আমার জালও গেছেন, আমার শ্বশুর গেছেন। যাওয়ার পরে গিয়া তারা দেখছি, দেখার পরে তান ছোটো ভাইয়ে তানে আতাই আর কইছেন বাড়ির খেয়েও কিছু করছেন, কিন্তু তুমি মানুষ চিনছ নি,
বিলেন আমি মানুষ চিনছি কইতে বাড়ির খেও না বাড়ির খেও সন্দেহ করিও না তোমরা বাটি মুখা মানুষ ইজন আমি পাওয়া দশলাম আমার আতো তখন মারছে মারার পরে এ ছুটিয়া গেছে গা তোমরা এটা মনে করিও না বাড়ির খেও না এখন আমার এটা করতে তোমরা গত শুক্রবার রাত্রে আমার মাহমুদ হোসেন জাইন ডাকাতি হয়েছে যান ঘর রাত্রে আনুমানিক 2:45 ডাকাত ঢুকিয়া তানে হত্যা করার চেষ্টা করলা এরপরে তান বাইকে ভূত পাইয়া দৌড়ে গিয়া যাওয়ার সময় ডাকাত বাড়াইয়া গেছে এরপরে গাঁৱৰ আশপাশ ঘরের মানুষ সব জমিছে জমার বাদে দেখা গেল তার অবস্থা খুব খারাপ তাহলে এইখান থেকে মেডিকেল ব্যবস্থা করা হয়েছে মেডিকেল নেওয়া হয়েছে এখনও তাই জীবিত অবস্থায় আছে এরপরে কেস হয়েছে কেস হওয়ার পরে এখানেও পুলিশ তদন্ত ক্রমে আইছে গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছে গ্রামের মানুষ সব আসলা প্রায় 4-5 হাজার মানুষ আসলা। आईटीडीपी के चेयरमैन शांतनु बर्मन ने ऐतिहासिक खासपुर राजबाड़ी को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में घोषणा किए जाने का मांग रखते हुए तथा इलाके के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों को जल्द से जल्द संपन्न किए जाने की मांग रखते हुए नगर उन्नयन तथा जलसेच विभाग के मंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। अशोक सिंघल को प्रदान किए गए स्मारक लिपि में कई पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि वापस गुवाहाटी लौटने के दौरान जलसेच व नगर उन्नयन मंत्री अशोक सिंघल ने खासपुर के राजबाड़ी का परिदर्शन किया और इसी दौरान बर्मन डिमासा काछाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल डिमा साहित्य सभा तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें भावभीनी संवर्धना प्रदान किया गया और साथ ही एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उधारबन के विधायक मीरकांति सोम, सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, शांतनु बर्मन, जिला उपायुक्त कीर्ति जोल्ली, अमर बर्मन, रूपेश बर्मन, राजीव बर्मन, जिला परिषद सदस्य धनंजय तेली व दूसरे कई पंचायत प्रतिनिधि व वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। हिंदू युवा परिषद संगठन के कछार जिला कमेटी का नए तौर पर गठन किया गया है। सिलचर के एक होटल में आयोजित इस सभा में नवारुण दत्त के उद्योग से इस दिन सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभापति के पद पर प्रणबनाथ व साधारण संपादक के पद पर देवाशीष राय को नियुक्ति प्रदान किया गया। कछार जिला कमेटी के रूप में निवेदिता देव चौधरी को सभानेत्री तथा काकली देवपाल को साधारण संपादिका तथा महिला विभाग के दायित्व प्रदान किया गया। गौरतलब है कि हिंदू समुदाय के लोगों की किसी भी समस्या तथा उन्नयन पर प्रगति की दिशा में हिंदू युवा परिषद अहम तौर पर कार्य कर रही है। मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी पत्रकारों के समक्ष किए। যেমন মণিপুরী সম্প্রদায় আছে, দেশওয়ালি সম্প্রদায় আছে, মারোয়ারি সম্প্রদায় আছে, যে ধরনের সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের সনাতন ধর্ম পড়ে, আসামিজ লোক আছে, সনাতন ধর্মের যারা লোক আছে তাদেরকে নিয়ে আমাদের এই মূল সংগঠনটা চলবে। আর আমি আশা করি এই কমিটিটা আরও বড় হবে। কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে গ্রামেগঞ্জে সেই হিন্দু যুব পরিষদটা ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের হিন্দু ছেলেরা বিশেষ করে দেখেছি অন্য যেভাবে কিছু মানে ব্যতিক্রমী হয়, আমাদের হিন্দু ছেলেদেরকেও কিছু অন্য সম্প্রদায়ের লোকরা যাতে খারাপ বানাতে পারে সেই প্রচেষ্টা আমরা রাখবো, যাতে হিন্দু ছেলেরা যাতে খারাপ না হয় তার জন্য আমরা যথেষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করব, যাতে হিন্দু ছেলেদেরকে আমরা ভালোভাবে সুন্দরভাবে তাদের পরিবার নিয়ে চলতে পারে সেই সুযোগটা আমরা করে দেওয়ার চেষ্টা রাখবো। তাই বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ। जैसे सुना था असम की प्राकृतिक सुंदरता आज देख भी लिया। पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार खा समाचारों के अगले चरण में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती जिला करीमगंज जिले के 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सुतारकांदी क्षेत्र में सड़क हादसे में जन्नतुल्ला नाम के 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार अपने परिवार वर्ग के साथ अकबरपुर क्षेत्र में वापस घर लौटने के दौरान एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर घटनास्थल पर ही उनके बेटे जन्नत उल्लाह का निधन हो गया। एकाएकी सड़क हादसे को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है और तो पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने इस संदर्भ में अपना दुख व्यक्त किया और चिकित्सकों में भी काफी दुखद माहौल देखने को मिला। एक्सीडेंट হইছে গাড়ি ওলা উঠে যাবার লাইছে গাড়ি এটা গাড়ি এপি গাড়ি কোন জায়গা থেকে আওয়াজ আসলা গাড়ি কোকিনগর থেকে আওয়াজ হচ্ছে কই যেতে আসলা আই তো আমার বাড়ি মাইজগ্রাম আমার বাড়ি মাইজগ্রাম গাড়ি না এ নিজে নিজে আরো কিতা দিয়েছে কোনো গাড়ি অন্য কোনো গাড়ি ধাক্কা মারতে না এ নিজে নিজে সাগরলা কিতা বাসানিত লাগিয়া না কিতা এ আমি গাড়ি কয়জন প্যাসেঞ্জার আছে গাড়ি প্যাসেঞ্জার আর কেউ নাই আপনি আর আপনার ছেলে আমি আর আমার ফুয়া সাইড কামিয়া সাইড আর গাড়ি পুরো টিন আছে আমার ঘর মেক পড়ে টিন আর গেলাম বুকিং বাজার গাড়ি করে করে টিন আপনার ছেলের নাম কি দা মোহাম্মদ জন্নতুল্লাহ কোন ক্লাসে পড়ে 7 পড়ে বয়স কত বয়স তো 12 ওই बोला। पिछले शुक्रवार रात को सिचर के सदर थानाधीन बागपुर पहला खंड क्षेत्र में जाने माने व्यापारी सुनाम लश्कर के ऊपर कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जान लेने के प्रयास के साथ साथ नकद राशि तथा जेवरात भी डकैत गिरोह लूटकर फरार हो गए। बहरहाल इस मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन वारदात को लेकर इलाके के लोगों में राजनीतिक रंजिश चल रही है। ও ডাক্তারবাবু সামনে তাই গিয়ে আনছি তাই না আনার পরে আইয়া তাই কইছেন মানে জখমটা দেখার পরে তাই কইছেন না এই কেন হইতো না ট্রিটমেন্ট তুমি তাড়াতাড়ি মেডিকেল নিয়ে যাও। ও তখন আমরা মরে তখন ডাক্তারবাবু কী অবস্থা আছে তাই হইতে পারবা কিলা জখম কিলা হয়েছে বা কতক্ষণ গাড়াইল না কতটুকু মানে ডাক্তারবাবু জানবা কাটার সম্বন্ধে। তখন আমরা মেডিকেল লইয়া গেছি। মেডিকেল লইয়া গেলে এটিলে তো নেওয়ার পরে অ্যাডমিশন দিয়েছে মানে প্রাথমিক ইমার্জেন্সি দেখিয়া তখন ডাক্তার নাই নার্স সকল আসলা তারা কত সময় পরে হাতর সিলাই উলাই ওটা দিছে প্রায় 21টার মতো সিলাই দিছে লাইনাত্তর মধ্যে। এরপরে 1 ঘন্টা পরে আবার জজ সার্জারি ঢুকাইয়া মোটামুটি অপারেশন করিয়া বর্তমানে এখন দলের আর ওটা সিলাই উলাই দিছে। তখন সিলাইটা আমি দেখছি না এ আসিল এখন পুলিশ তো সকালে আইছে 2 জন এরা ওই আমার লাগাগড়ের এরা তখন তো অন্তত সন্ধ্যস্থলে কিচ্ছু হয়েছে না। পুলিশে লগে কুকুর আইছি কুকুরে তখন মানে ইনভেস্টিগেশন করিয়া তার গড় হয়েছে। তখন ওসি স্যার আসলা জজ স্যার আসলা তারা আয়ার পরে তারা আবার কুকুর নিয়ে তারা সাথে করিয়া নিচ্ছে 2 জনকে। নাম আপনার 2 জনের নিচ্ছে নাম হইল এনামুল আর একজনের নাম হইল আইনুল। এটা তো মানে রুগী লিয়া গেলেও কেস লগে লগে কেস তো আর
রোগী মেডিকেল সংযুক্ত না লগে লগে কেস बंगला संगीत चर्चा से जुड़े संगठन फकीरा के कार्यकर्ताओं द्वारा 30वें वर्ष पूर्ति के अवसर पर बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने वरिष्ठ तबला वादक असीमानंद विश्वास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और संबर्धना प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। असीमानंद विश्वास बहरहाल अस्वस्थ हैं और उनकी प्रयास से बराघाटी में विभिन्न क्षेत्र में तबला वादक अपने आप को उजागर कर पाए हैं। असीमानंद विश्वास के साथ उनके सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में इस दिन शमशान रोड क्षेत्र में उनके आवासिक घर में पहुंचकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में तबला वादक भास्कर दास, राजू सेनगुप्त, जयदीप चक्रवर्ती, सायन राय, कुटन दास व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। ফকিরার আজকে তৃতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান, যেহেতু কোভিড প্রোটোকলের মধ্যে আমরা কিছুই করতে পারছি না গত 2 বছর থেকে, তো আমরা একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা চিন্তাধারা করেছি যে আমরা যেভাবে পারি আমরা একটা অনুষ্ঠান তো হচ্ছে না, কিন্তু তাও আমাদের যেহেতু একটা বাৎসরিক ব্যাপার আছে আমরা ওটাকে বজায় রাখতে হবে। সেহেতু আমাদের এত অঞ্চলের বলবো না বরাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন স্বনামধন্য আমাদের তবলাবাদক শ্রদ্ধেয় অসীমানন্দ বিশ্বাস মহাশয় আমরা এসেছি, কারণ দীর্ঘ জীবন উনি তবলা দিয়েই শুরু এবং তবলা দিয়ে আজ অবধি উনি তবলার মধ্যেই আছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পীর সাথে উনি তবলা সঙ্গত করেছেন, নিজেও শিখেছেন। সেই জায়গা থেকে আমরা ফকিরের তরফ থেকে আমরা আজকে ওনাকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এটা সম্মান আমরা ওনাকে জানালাম, কারণ আমরা বিশ্বাস করি শিল্পীর পাশে সবসময় দাঁড়াতে হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করছি। আজকে অসীমদাকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমরা খুব গর্ববোধ করছি আমরা একজন শিল্পীকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান আমরা ওনাকে দিতে পেরেছি এবং আমরা এরপরেও আমরা আরও কিছু কাজ আছে এই বছর, সারাটা বছরে আমরা একটু একটু করে কাজ করে যাব ফকিরা হয়ে। আজকে আমরা এই কাজটুকু করে আমরা আবার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, অসীমদা দীর্ঘ জীবন কামনা করছি, অসীমদা যাতে আগামীতে, কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম একটা প্রজন্ম আসতেই হবে আমাদেরকে, অসীমদার পরে আরেকটা প্রজন্ম আসছে, এরপর আমরা আসছি, আমরার পর আরেকটা প্রজন্ম আসছে, তো আমরা এই শহরকে আমরা সংস্কৃতি একটা আমরা জানি মেলবন্ধন, সেই জায়গা থেকে আমরা আজকে এই অসীমদাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা নিজেরাও সম্মানিত বোধ করছি, কারণ অসীমদা দীর্ঘ জীবন আবার কামনা করছি। ধন্যবাদ। নমস্কার। ভাস্করদা যা বললো সেটারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে, মানে এত কথা না বলে একদম অল্প কথায় ছেড়ে নিচ্ছি। অসীমদাকে সম্মান জানিয়ে আমরা গর্বিত, কারণ যেটা ভাস্করদা বললো যে উনি তবলা দিয়েই কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এবং তবলা নিয়েই এগিয়ে চলেছেন, এখন অবধি তবলাতেই মনোনিবেশ করেছেন পুরোপুরি নিজের জীবনটাকে। আমি ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রে বলতে পারি, রেডিওতে যতবারই অসীমদার সঙ্গে আমার সৌভাগ্য হয়েছে গাইবার, উনি বাজিয়েছেন সেটা আমার সৌভাগ্য। কোনোদিনই মানে কি বলবো, 1 টেকের বেশি মনে 2 টেক নিতে হয়নি আমাদের, সেটা আমার পরম সৌভাগ্য। এইরকম একজন স্টলওয়ার্টের সঙ্গে অনুষ্ঠান করেছি রেডিও টিভিতে বা মঞ্চেও গিয়েছি। আর ইংরেজিতে একটা কথা আছে, বেটার লেট দেন নেভার, সেটা আজকে ফকিরার দামাল তরুণরা প্রমাণ করলো। কারণ শিলচরে আরও অনেক সংস্থা আছে যারা হয়তো আরও আগে এই জিনিসটা ভাবতে পারতো, কিন্তু তারা ভাবেনি বা তাদের পরিকল্পনায় সেই রকম কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না, কিন্তু সেই পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে আজকে ফকিরার এই তরুণ দল। তাদের জন্য কোনো প্রশংসা যথেষ্ট নয়। আর আমি একজন ব্যক্তিগত অনুরাগী হিসেবে অসীমদার একজন অনুরাগী। राज्य की जलशक्ति व नगर उन्नयन मंत्री अशोक सिंघल ने सीजर के गुरुचरण कॉलेज में सीजर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में नए भवन का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जीसी कॉलेज यानी गुरुचरण कॉलेज के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर भी इस दिन वक्ताओं ने आलोकपात किया। কাপড়টা ধরে ধরে রাখুন স্যার, ধরে
शिलचर के 25 नंबर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस रिजर्व झालूपड़ा, मिशन रोड, असम राइफल से लेकर आवासीय क्षेत्र के लगभग 125 लोगों के घरों में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में 25 नंबर वार्ड के 4 बूथ प्रेसिडेंट श्रीमती सुप्ता देव, श्री संजय चक्रवर्ती, अपूर्व नाथ, सोमेन दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में इलाके के जाने माने व्यक्तियों के साथ साथ समाजसेवी मिताली दास, अंशुमान दास, मान्ना मालाकार, गौरव देव व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी साथ निभाया। बाद में आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच सैनिटाइजर, मास्क व दूसरे सामग्री वितरण किए गए। कुछ लोगों को ऑक्सीमीटर के जरिए उनके ऑक्सीजन लेवल का भी जांच किया गया। আজকে রবিবার আমরা 25 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কার্যকর্তারা সবাই মিলে আমরা একটা প্রয়াস আমরা করেছি যে আজকে 25 নম্বর ওয়ার্ডের রিজার্ভ হয়ে ঝালুপাড়া হয়ে মিশন রোড হয়ে আমরা কি বলে এটাকে আসাম রাইফেলের কয়েকটা জায়গাতে আমরা স্যানিটাইজেশনের আমরা কাজ করব। তার সাথে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আমরা মাস্ক আমরা দেব। এই উদ্যোগটা আমাদের মধ্যে নেওয়া হয়েছে 25 নম্বর ওয়ার্ডের বুথ প্রেসিডেন্টের দ্বারা। আমাদের মধ্যে আছেন এখানে একজন দাদা বুথ প্রেসিডেন্ট, একজন দিদি বুথ প্রেসিডেন্ট, আরেকজন বুথ প্রেসিডেন্ট আছেন। এখানে 4 জন বুথ প্রেসিডেন্ট উপস্থিত আছেন এখানে। তো বুথ প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থাপনায় আজকের এই 25 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা কয়েকটা জায়গাতে স্যানিটাইজেশনের কাজটা আমরা করেছি। আমরা বিগত দিনেও আমরা করেছিলাম, আগামী দিনেও আমরা স্যানিটাইজেশনের কাজটা আমরা করে যাব। আমরা চাই যেহেতু 25 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা বাসিন্দা, তো আমরা চাই 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকে সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। সুস্থ থাকার জন্য আমরা এই প্রয়াসটা আমরা করে যাচ্ছি। আগামী দিনে আমাদের এই প্রয়াসটা থাকবে। বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেক বুথ প্রেসিডেন্ট মহাশয় এবং মহাশয়াকে, তারা যে এই ব্যবস্থাপনাটা করেছেন, তাদের জন্য এই উদ্যোগটার জন্য আমি বিশেষ করে আমি অংশুমান দাস তাদেরকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। অতিমারির কালে আজ আমরা 25 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রত্যেক বুথ প্রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে তাদের সাহায্যার্থে আজ স্যানিটাইজেশনের কাজটা করা হয়েছে। 25 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু যেমন ঝালুপাড়ার সাইডটা আজ আমরা করেছি। আমার সাথে আছেন আমার বুথ প্রেসিডেন্ট দাদা দিদিরা আছেন এবং ইয়াং জেনারেশন গ্রুপের সভাপতি আছেন এখানে, বাকি সদস্যরা আছেন, আমি মিতালি দাস আছি। আমরা আগামীতে আরও এভাবে সবাই মিলেই কাজ করব। আমরা আজ বিজেপির প্রত্যেক কর্মকর্তাগণ এই কাজে সামিল হয়েছি। আমরা সকাল 10:00 থেকে কাজ করেছি, এখনও 2 ঘন্টা আরও করে যাব। প্রত্যেকের সাহায্যে আগামীতে আরও কাজ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি, প্রত্যেকে যাতে সাহায্য করে। এখন আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন সুপ্তাদেব মহাশয়, উনি দুটো কথা বলবেন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা অলিগলিতে আমরা স্যানিটাইজেশন করতে চলতেছি, মাস্ক সহ সবাইকে দিচ্ছি, যাতে পরিবেশ বা আমাদের এই অলিগলি সবাই লোকেরা সুস্থ থাকে। তাই আমরা সবাই সব বুথ প্রেসিডেন্টরা বা দলের কর্মীদেরকে নিয়ে আমরা বেরিয়েছি, যাতে সমাজ বা সুস্থ বা পরিবেশ সব কিছু সুস্থ থাকার জন্য স্যানিটাইজার আর মাস্ক বিতরণ করা হলো আজকে। उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देव पुरकास्त ने एक कार्यक्रम के जरिए कोरोना महामारी के दौरान 108 एम्बुलेंस परिसेवा तथा स्वर्ग यात्रा वाहन चलाए जाने के क्षेत्र में जुड़े वाहन चालकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। प्रयास निजी संगठन के कार्यकर्ताओं को 2 से 30 दिन के कार्यक्रम में करीमगंज सिविल अस्पताल में हर एक एम्बुलेंस के चालक व स्वर्गरथ यात्रा यानी शमशान वाही वाहन चालकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के चलते 2 व्यक्तियों की मौत होने की जानकारी मिली है। कुल 184 मरीज एक्टिव हैं, 52 मरीज आईसीयू में इलाज इनका चल रहा है, जबकि 72 मरीज की कोविड वार्ड में दाखिला कर दिया गया है। 16 मरीज ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य डॉक्टर भास्कर गुप्त ने उजागर किए। आज বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 124 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 52 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে আছেন এবং 72 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 16 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন এবং 88 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে 26 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 10 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটি-পিসিআর 12টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে।
করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 2 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী মধুসূদন সিংহ, ওনার বয়স 80 বছর। উনি বিবেকানন্দ রোড শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 22 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং গত 4 জুলাই সকাল 6টা বেজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী কুটন রবিদাস, ওনার বয়স 18 বছর। উনি লালা ওয়ার্ড নাম্বার 2 হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 29 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 4 জুন সকাল 11টা বেজে ওনার মৃত্যু হয়েছে। शिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में जाने माने व्यक्तित्व भाजपा के नित्य भूषण दे, विधायक दीपायन चक्रवर्ती, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय तथा उधारवन के विधायक मेहरकांति सोम की मौजूदगी में नगर उन्नयन व जलसेच विभाग के मंत्री अशोक सिंघल को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। दल को शक्तिशाली किए जाने के साथ साथ सरकारी परियोजनाओं के सही वास्तवायन व कई और मुद्दों को लेकर जिन विस्तारित वक्तव्य भी रखा गया। संबर्धना कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बराघाटी की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जलसेच व नगर उन्नयन मंत्री को विस्तारित तथ्य उजागर किए। স্কিম বা যেটা কাম সরকার করছে সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তার একটা রিপোর্টিং, গ্রাউন্ড রিপোর্টিং মেকানিজম পার্টির তরফ থেকে আমার কাছে থাকতে হবে, বিধায়কদের সাথে থাকতে হবে, সরকারের পাশে থাকতে হবে। 3 নম্বর, কি কাজ করার প্রয়োজন আছে, কেমন ধরনের স্কিমের প্রয়োজন আছে। আর 4 নম্বর হলো সংগঠনের কাজ ভালো করে করা। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী কোনোদিন বিশ্রাম করতে পারে না। একটার পর একটা ইলেকশন, একটার পর একটা ইলেকশন, প্রত্যেক ইলেকশনে জয় হওয়ার যেটা শপথ, জয় হওয়ার যেটা সংকল্প, এটা সদাই সবসময় আপনার হাতে আপনাদের থাকবে। এই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন গেল, এরপর মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন আসছে, কোভিড শেষ হওয়ার সাথে সাথে হেলথ ডিপার্টমেন্ট পারমিশন দিলে আমরা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন করব। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে, পঞ্চায়েত শেষ হবে, পঞ্চায়েত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিছুদিন পরে আবার পার্লামেন্টের নির্বাচন হবে। তো এই রেস্ট পিরিয়ড যেটা আছে, যেরকম আর্মি থাকে একটা যুদ্ধর পর আরেকটা যুদ্ধের সময়, মাঝখানে যেটা সময় থাকে এটা বিশ্রামের সময় থাকে না। আগামী আরেকটা যেটা যুদ্ধ আসছে ওর জন্য তৈরি করার সময়, রিহার্সাল করার সময়, জনগণের পাশে যাওয়ার সময়। যেখানে আমরা ভোট কম পেয়েছি ওখানে কি কারণটা কি যে ভোট কম পেয়েছি, কোন জায়গায় ভুল ত্রুটি কাটিয়ে গেল, এটা অ্যানালিসিস করার প্রয়োজন আছে। আপনারা সবসময় ভালোই কাজ করছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির যেটা উদয় হয়েছে আসামে, এটা তো বরাক দিল্লি থেকে শুরু হয়েছে। 1991-এ 2 জন এমপি আর 10 জন বিধায়ক আপনারা দিয়েছেন। 91-এ তো 2016-তে আমরা আসামের সরকার করলাম, তার জন্য বরাক দিল্লির লোককে আর কাছাড়ে আপনারা সব গুণী জ্ঞানী, কিন্তু সরকারের কাজে যেখানে ত্রুটি থাকবে বিরোধীরা বলবে, তার আগে কিন্তু পার্টির লোক বলা উচিত। তখন আমরা কারেকশন করলে আমার মনে ভালো লাগবে যে পার্টির লোকটা বললো যে এই ভুল ত্রুটিটা আছে, এটা ঠিক করা উচিত। বিরোধীকে কোনো আমরা আমাদের আলোচনা করার সুযোগ আমরা দেব না, ক্রিটিসাইজ করার সুযোগ আমরা দেব। हालांकि जिले के निजी संगठन शिवबाड़ी सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया जा रहा है। लोगों में नाराजगी का दौर जहां चल रहा है, तो इसी दौरान रोजमर्रा के वाहन चालक तथा ऑटो चालक इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। 2 पहिए वाली वाहनों की चालना में जहां लोग परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी दौरान व्यावसायिक कारोबार में जुड़े वाहन पेट्रोल व डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी होने पर उनको गहरा प्रभाव पड़ते देखा जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई वाहन चालकों ने अपनी नाराजगी भी जताया। বর্তমানে যে পেট্রোল এবং ডিজেলের যে দামটা বেড়েছে, এই দাম বাড়ার কারণে আপনারা যারা গ্রাহক আছেন, আপনারা নিত্যদিন এখান থেকে পেট্রোল নিচ্ছেন বা ডিজেল নিচ্ছেন, আপনাদের কীরকম ফিলিংস হচ্ছে, অসুবিধা? আমি এটাই বলি যে এখন পেট্রোলের দাম যা বেড়েছে, গাড়ি চালানো বহুত কষ্ট হয়ে গেছে। কারণ আগে আমি যে সময় গাড়ি চালানো শিখেছি তখন পেট্রোলের লিটার ছিল 27 টাকা, এখন হয়েছে 100 টাকা। তাই গভর্নমেন্টের কাছে এটাই অনুরোধ যাতে পেট্রোলের দামটা অতি শীঘ্র যাতে কমানোর জন্য, এটাই কথা আমার। আমি শিববাড়ি সেবক সংঘ থেকে অনুরোধ করছি যাতে গভর্নমেন্টে যাতে তেলের দামটা একটু কমায়, যে আমাদের ভালো হবে। কারণ আমাদেরও গাড়ি নিয়ে কাম থাকে, এখন গাড়ি ঘর থেকে বার করি না, কম বার করি, কারণ তেলের দামটা বেশি।
এই বলে আমার কথাটা রাখলাম। নমস্কার। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य के नगर उन्नयन व जलसेच विभाग के मंत्री अशोक सिंघल ने बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में दौरे के दौरान नए परियोजनाओं के वास्तवायन का दिया आश्वासन, जल्द से जल्द की जाएगी कार्रवाई। सोनाई बागपुर क्षेत्र में जानलेवा हमला व डकैती की वारदात में जुड़े लोग आवासिक इलाके के नहीं है। कई और पहलुओं को लेकर आवासिक क्षेत्र के लोगों ने किया पत्रकार सम्मेलन। आईटीडीपी के चेयरमैन शांतनु बर्मन ने ऐतिहासिक खासपुर राजवाड़ी को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र घोषणा किए जाने को लेकर विभागीय मंत्री को दिया स्मारक लिपि, जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कछार जिले में हिंदू युवा परिषद के कछार जिला कमेटी का किया गया गठन। साधारण संपादक पद पर देवाशीष राय व सभापति के पद पर प्रणवनाथ का किया गया चयन। करीमगंज जिले के 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में सड़क हादसे में जन्नतुल्लाह नाम के 12 वर्षीय किशोर की हुई मौत। परिवार के साथ घर वापस लौटने के दौरान हुई सड़क हादसा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।